तुमकां हो प्रेस कॉन्फरन्साक तुमकां आपयला केकूच 2 तारखेक जो इन्सिडेंट कामुर्ले शाळेंत जालो हेज्या बद्दल कशें आसा की हांवूय एक संस्थेचो मॅनेजमेंटान आहा आनी ज्या शाळेंत जालें ज्या शाळेच्या मॅनेजमेंटाक जालें हांव मॅनेजमेंटाचें कांयच चूक करिना कारण मॅनेजमेंटाचो एक 1 पॉयंट प्रोग्राम आसता की समाजाक गांवांत एक बरी साक्षरतायेचें शिक्षण घेवचो दर्जो वाडचो आनी बरे नागरीक जावचे प्रॅक्टिकली ही शाळा पयलीं 10 वर्सां पयलीं म्हाज्या नांवार म्हाज्या संस्थे कडेन आसली पूण जेन्ना कांय टिचरीचे बीन वागणूक बरोबर दिसलो ना तेन्ना ही शाळा हांवें दुसरे संस्थेक दिली आनी ती संस्था जे तरेन चलता आनी चलयता ती तांकांच खबर आहा कारण त्या गांवांत पयलीं भरपूर स्टुडंट आतां म्हापशां वयतात आनी तेज्या बरोबर तांकां हे शाळेंत खंयसून लागीं करून ही शाळा आमी तयार करता आनी ह्या प्रमाणेच आमी टिचरींक बीन जॉब दिवंक पावता पूण ज्यो टिचरी तेंच्या पर्सनल हितून काय खंयच्या हितून वायट मार्गान वचप वायट पयलीं दिसता की जेन्ना भुरगीं D.Ed आनी B.Ed केली तेन्ना भुरगो मस्तो आसूं स्वभाव चेंज आसूं किंवा आनी कितें आसूं हें सगळ्या त्या लेवलाच्या भुरग्यांक कशें हँडल करप ह्या B.Ed D.Ed कॉलेजींनी शिकयता जेन्ना पळय जे संस्थेक की संस्था जी आहा तेंची इच्छा आसता कारण ते बिझनस न्हू इंडस्ट्री न्हू एक शिक्षण क्षेत्रांत शिक्षण दान करपाचें इंस्टिट्यूशन पूण जेन्ना हांगा एक टिचरीन इतक्या प्रमाणान तेजेर ताका मारलो आनी मारून तेच तरेन इतके मार लागून सुद्दां ताका एक जायसर घरान शाळेंत दवरलो मॅडिकेशन करिनासतना हो पयलीं व्हडलो मुद्दो त्या टिचरीचो तेज्या उपरांत तेणें बापायक सांगलें जेन्ना तुवें मारलें जी इंजरी जाली नेचर ऑफ इंजरी येदी मोठी आसतना ताका मॅडिकेशन करिनासतना 4-5 वरां थंय दवरप आनी रेगुलर टायमार धाडप हो पयलीं केलो मुद्दो तेज्या उपरांत सुद्दां एकाक सांगता की कांय ना मातसो मारला तूं कंप्लेन करूं नाका आनी कितें करूं सगळ्यो गोश्टी बरोबर आहा पूण म्हाजे म्हायती प्रमाणे तेज्या बापाय कडेन कामुर्लेचो एक्स सरपंच म्हणून मेथड जावन ते मिटोवपाचें हें करपाचें हांव त्या एक्स सरपंचाक खंयच्या ताका विचारता नांव सांगिना तेज्या ब्लड रिलेशनान तेज्या फॅमिलीन तेज्या बऱ्या मागत्याक असो मारलेलो असो केल्लो जाल्यार ताका परवडटलें जालें काय कितें तो कितें मिटून गेलो थंय म्हाका एक पुलीस ऑफिसरान सांगना की तेज्या बापायची सुद्दां सायन तेणें घेतला की आमी कॉम्प्रोमायज करता योग्य टायम येयल्यार हांव त्या ऑफिसराक वचून मागोवंक घेवंक शकता दिता जाल्यार तो तेणें म्हाका सांगला की बापायची ती सायन हाडून आपल्याक दिली म्हणून आतां येदो मोठो पावस जो जे शाळेंत मारप भयाभीत करप तेज्या उपरांत जेन्ना तुमचो एक रिपोर्टर त्या फॅमिली कडेन कॉन्टेक्ट जालो 9 त्या हॉस्पिटलान येयलो दुसरे दिसा एकाक देडाक आजुलो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिपोर्ट घेवन सुद्दां कंप्लेन करूंक गेला जाल्यार हे आमच्या कोलवाड पुलीस स्टेशनांत ताका रातचो 7-7:30 पासून थंय दवरलो जो एकूच जाका मार आहा जाका मॅडिकेशनाची गरज आहा मॅडिकेशन चालू आहा 2 दिसाची दुखेवपत 9 वर्साच्या भुरग्याक आनी आमच्या पुलीस ऑफिसराक खंयच्या काळीज येयले असल्या भुरग्याक ते तात्काळीत 5-6 वरां ते दवरप इरिटेट करप आनी जेन्ना म्हाका ते दिसा कळ्ळें हांव नकळो तेंची चूक जाली कारण हे जे मनीस आहा हे म्हाजे वोटर इतक्या वर्साचे सादे मनीस पूण तेंच्यांनी म्हाका एक फोन करून सांगलो ना पूण जेन्ना म्हाका संक कळ्ळें आनी हांव पुलीस स्टेशनार वता जाल्यार पुलीस स्टेशनार NGOs आसले पूण हांव थंय वचोंक पावलो ना तें जाल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलें की आमी एफ आय आर घालूंक ना NC करून धाडला जेन्ना पयर तेन्ना NGO म्हणजे गेले की कालच्या दिसा परचे डेटीन तेंच्यांनी FIR केलो FIR केल्या उपरांत तांकां FIR ना आनी वयल्यान जेन्ना हांव ते फॅमिली कडेन आनी म्हाज्या पयलीं
ते जे समाजाचे जी कमिटी आसली तेंची संस्था ते सगळे लोक थंय येवन बसलेले तेन्ना हो एक पोलीस ऑफिसर तेजे बापायक फोन करता आनी तूं सांग FIR केला हय कॉपी मागा जाल्यार सांग पुलिशेन दवरला आमचे कडेन सेफ आहा म्हणून कसले शब्द आनी कसले सांगप हें म्हाका कळोंक ना. पण त्या भुरग्याक त्या सगळ्या लोकां फुड्यान हांवें विचारलें ती कसली ती धाड ह्यात मोबायलार म्हाका जाय म्हणून. हांव अजाप जालो की म्हाज्या ज्युरिडिक्शनान म्हाज्या थिवी मतदारसंघात ज्या थिवी मतदारसंघात म्हाका 3दां निवडून हाडलो, गांवांत म्हाका 5दां निवडून हाडलो, केन्ना अशे मोठे वेव्हार असले केन्ना पळोवंक ना आनी म्हाकाय सुद्दां कोणा खातीर अशें पयशे वयचें पडोंक ना. जेन्ना आमकां तेज्या घरा गेलो तेन्ना PSI ते घेवन येयलो. हांवें म्हटलें तुमी तो येदो नेचर जालो भुरग्याक चायल्ड एक्यूज हें जालें एक्ट लागता जावं तुमी हे सगळें ना आमी तांकां नोटीस धाडला 141 बरोबर हांगा कापणमध्ये अरेस्ट करता 141 तितके घावे टीव्हीर जाले पेपरार येयले पांयांक न्ही इंजरी येदी मोठी कॅज्युअलिटी रक्त येयलें तर ताका तुमी जी कलमां ही लायल्या दाखयता तुमकां सेक्शन 118/1 वॉलंटरी कॉज हर्ट बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रुमेंट एक दुसरें 126/2 रॉंगफूल रिस्ट्रेन आनी तिसरें 351 ट्रीट विथ इंटेंशन टू कॉज फियर म्हणजे भंय घातला. आनी हांगा प्रॅक्टिकली एक्सपोज जाले हे लोखंडाचे पत्र्याचे रुलरीत कट 34 पडले ते मेडिकल रिपोर्ट आहा तेजो. म्हाका कळोंक ना की आमचे पुलीस स्टेशन आमचे PI आनी बाकीचे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरांनी ह्या लेवलाचे ऑफेन्स अशें कशें केलें अशें दिसता की ऑफेन्स जेन्ना जाता ते रायटफूल ऑफेन्स इम्प्लिमेंट करप, ऑफेन्स दाखोवप हे ऑफेन्सान हो येता म्हणून हे खंय तरी आमच्या डिपार्टमेंटाक कमी पडटा. आमी जशें म्हणटात टिचरींक कन्विन्स करूंक जाय जर टिचरींक कावन्सिलर जाय म्हाका दिसता आमच्या ऑफिसरांक कितें तरी जाय पडटलें. एका भुरग्याक मारप ज्याचो आवय बापूय कितें हात लायना त्या भुरग्यांक अशें पट्ट्यांनी मारप पोटार खोट मारप इतकें आसतना ही नेग्लिजिबल म्हणटा तसलें सेक्शनां लावप म्हणजेच आमचे डिपार्टमेंट पोलीस डिपार्टमेंट कितें प्रोटेक्ट करूंक येता कोणाचें सांगना. CMान तर सांगलें सरळ एक्शन घेतलें आनी घेवंक जाय. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन सांगना जाल्यार आमी ते रायटफूल एक्शन घेतलें की असलें टॉलरेट ना कारण ही खंयचें केन्नाय हें करूं शकता. जेन्ना असो मारप हें बरोबर न्हू तेन्ना हांव जेन्ना हें सगळें आयकून येयलो हांव त्या ऑफिसराक मेळ्ळो ना आमकां कोर्टाचें कशें आहा की 7 वर्सां भितर पडना जाल्यार आमी ताका घरा वचून हाडूंक शकना. ही एका PSIची उतरां ते एक्विजन हेज्या आमच्या भुरग्याच्या घरा कडेन पायणी तो म्हाका आमचो PSI सांगता ना आमकां ते सेक्शनां लागना न्हू 7 वर्सां भितर पडटा जाल्यार आमी हाडूंक जाय म्हणजे ते एरेस्ट करपाक ना. शेवट म्हाका DGPक फोन करचो पडलो की आमकां हांगा जस्टीस जाय. म्हाजो आरोप आहा की जे आमचे पुलीस स्टेशनार PI आनी इन्व्हेस्टिगेशन टीम आहा ती पळय ही खंय तरी कायद्याच्या ज्ञानान किंवा कायदो लावप खंय तरी कमी पडटा आनी असलें करून हे लोकांक जनतेक NGO आसूं समाज आसूं लोक आसूं हे एका प्रकारे प्रोवोक करता एजिटेशन करपा खातीर प्रोवोक करतात इन्स्टिगेट करतात. हो म्हाजो ह्या आमच्या PI आनी हेजेर आसा की हांकां पयलीं ट्रान्सफरी बी न्हू हांकां पयलीं सस्पेंड करपाचें आसूंक जाय. म्हणजे हो जो मॅसेज मारून सुद्दां पसता बरें आयज तेंच्यांनी अरेस्ट करूं हांवें DGPक सांगलें की कितें काय म्हणून तेन्ना हांवें जस्टीस गावतली पूण DGPक सांगिसर 2-3 दीस ह्या लेवलाचें ट्रिटमेंट ह्या भुरग्याक दिलें. वायट कशें आसता की कंप्लेन करूंक गेल्यार ताका 5-6 वरां दवरता तुमी कंप्लेन करूंक 5-6 वरां दिसा
आनी प्रेस घेवपाचें कारण कितें? फाल्यां कितें म्हणटलें की आमी कितें तरी तांकां टिचरींग सेंटर दिता आनी आमच्या भुरग्यां फाटसून ना म्हणून. हे सारकें रॉंग डिसिजन. आनी क्लासरुमान जी भुरगीं आहा तेंच्या फुड्यान ह्या भुरग्याक कसो मारप, ह्या ल्हान ल्हान भुरग्याक आमचे कडेन सुद्दां कितें पुलीस येयले जाल्यार आमी भुरग्यां फुड्यान पुलिशेक बीन व्हरना. आतां ह्या तेजे क्लासीन 10, 12, 15, 20 कितकीं भुरगीं आसूं त्या भुरग्यांच्या फुड्यान खोटांनी हे टिचरीन ताका मारप, ही कसली भुरग्यांक देख दिली आनी दिता. आनी तितून करून जेन्ना 3 तारखेक मंगळारा रातचो पंचनामा करूंक गेला, म्हाज्या म्हायती प्रमाणे एक्स सरपंच खंय कामुर्ल्याचो थंय गेल्लो, मागीर पेरंट येयले कितें तरी वळूंक गेलो. ह्या एक्स सरपंचाक ती पालोवपाची केस, ह्या भुरग्यांक इतक्या प्रमाणात मार खावप, ताका मारप आनी ती मध्यस्थी करप, मध्यस्थी करूंक वचप म्हणजेच हें कितें? म्हणजे आमी सरपंच आमदार जे आहा हेच प्रवृत्तीचे काय कितें? हीच प्रवृत्ती घेवन येता. आनी जो लोक आमकां निवडून दिता तुका सरपंच बीन म्हणून, जाल्यार हेच काम करपाक. हांव सीएमाक बरयतलो, DGPकूय बरयतलो की ह्या पुलीस ऑफिसर जे इन्व्हेस्टिगेशन करता तांकां सस्पेंड करपाची गरज आहा. ही प्रवृत्ती जी आहा ही फाटीं फुडें आमच्या लोकांक आनी पुलीस डिपार्टमेंटाक घातक आहा. हांव नकळो गव्हर्मेंट तरी होम डिपार्टमेंट सीएमान क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला, कायद्या प्रमाणे सगळें सांगलें. तुमी पळयात जी ही सेक्शनां लायल्या, ही सेक्शनां सर्वसामान्य मनशाक जेचे रगत येयलें 32 वार आहा, जे शर्टाकसून वयर मारून 32 वार लागले, ताका चायल्ड एक्ट प्रॉपर लागपाक जाय. हांव नकळो अटेम्प्ट टू मर्डर लागता जाल्यार जेन्ना 32 मार्क आहा, हे तुमी पळयला, विज्युअल पळयला तुमी सारकें. इतकें आसून तेजे धोपराक नीज तेका आसून आनी ह्या भुरग्याक इतको भंय, एक हेजो एग्रेसीव सारको कितें म्हणटा तो गुंडा टायप असो मार दिवप आनी हे गुंडागिरी टायप जे बाकीच्या भुरग्यां फुड्यान करप, हे कितकें योग्य आहा हें म्हाका बरोबर दिसूंक ना. आनी हेका ह्या ऑफिसरांक कशें प्रोटेक्ट करप कोणी सरकारान हें म्हाकाय दिसना. कारण हांकां सस्पेन्शनाक वचपाक जाय, ट्रान्सफर न्हू. कारण ही वृत्ती ते दुसरे कडेन खंय गेली जाल्यार खूब घातक आहा. आनी खंयच्या टिचरींक जर हे पचोवन गेले जायत जाल्यार खंयच्याय टिचरींक सुद्दां भंय उरचो ना. म्हाका दिसता जे हें सगळें जालें उपरांत आमी खंय UP, बिहार खंय तरी विलेजींनी, रुरल एरियेन आहा आनी असले इन्सिडेंट आमी केन्नाय टीव्हीर पळयता. प्रॅक्टिकली नशिबा प्रमाणे खंयचे नॅशनल चॅनल हांगा येवंक ना, नाजाल्यार हे नॅशनल चॅनलाचेर वचा सारकी गोश्ट आहा. ही सादी गोश्ट न्हू. आनी ही गोश्ट म्हणटा ती प्रत्येक पेरंट्साच्या काळजाक, प्रत्येक पेरंट्साचे भुरगे जे आहा तेंच्या काळजाक भंय उरतलो की टिचरी हे वृत्तीन अशें करूं शकता काय म्हणून. आनी आमी भुरग्यांचे कशें केअर घेवप, आमी भुरग्यांक कशें सोडप हें उरतलें. कारण अनुभव आहा की हांव जे आहा आमचे संस्थेचे स्कूल सादारण 800 भुरगीं आहा. आमी आतां इंटेन्शन आमचें एकूच आहा की भुरग्यांक बऱ्यांचें बरें शिक्षण दिवचें. आवय बापायन आमकां तांकां आमच्या फुड्यान रीत शिकोवंक घालूंक ना. आवय बापायन तेंचे कडेन समज भुरगो एखादो मस्ती करता जाल्यार आमचे कडसून तो बऱ्या मार्कां हितून बरें हितून तयार जावन वचपाचें जाल्यार वयतात. आनी हांव बाबा गांवचो उपसरपंच पुलीस स्टेशना पर्यंत तेज्या घरा कडेन पयलेच दिसा पुलीस कंप्लेन करच्यो न्हू, आमी तें मिटोवया, आमी तें हें करुया. म्हाका एका ऑफिसरान सांगलां की तेणें बापायची सुद्दां सायन हाडून दिल्या म्हणून मिटलें म्हणून आमी. अक्कल आसूंक जाय, लज आसूंक जाय. आपल्या वाड्या वयले जेणे आपणाक निवडून दिला, आपूण सरपंच म्हणून मिरयता, आपूण बाकीच्या गोंयांत दाखयता आपूण सरपंच हो म्हणून. हे कितें म्हणून? कोणाचे कुस्तार? गांवच्या लोकांचे कुस्तार. अरे हांव आयज आमदार, हांव मंत्री, हांव पयलीं सरपंच आसलो, कोणाचे कुस्तार? ह्या गरीब लोकांचे, जावं वोटरांचे, गांवांत ह्या भागात आसले मतां मारता म्हणून आमी निवडून येता न्हू. कोणाचे कुस्तार येता? बापायन आमचे बेस्ट दवरूंक हांगासर. ना हांवें सांगला काल, हांवें सांगला चवथ जावन योग्य तरेन जायना जाल्यार आमी एजिटेशनाक हांवूय आसतलो म्हणून. हें टॉलरेट करूंक शकना. आमची पदां ह्या असल्या गोश्टी पेक्षा व्हडली न्हू.
ज्या लोकांनी आमचेर विश्वास दवरला ह्या मतदारसंघात हांव 5 फावटी कंटेस्ट केलो, 5 फावटी 3 निवडून येयलो, गांवांत निवडून येयलो आनी तेज्या खातीर शिक्षण क्षेत्रान आहा. आमी जी शिक्षण क्षेत्रान करता टिचरीक हें करपाक न्हू. आनी आमच्या डिपार्टमेंट आमच्या सरकारान आहा, गव्हर्मेंट दिता ओपन कितें करता गव्हर्मेंट आमी सपोर्ट करता सगळे तरेन आहा. आनी भुरग्यांचे कॅर घेवपा खातीर कावन्सिलर आहा, सगळे आहा. टिचरीचो जॉब कितें आहा, एखादो भुरगो तर मातसो कितें मस्ती करता जाल्यार ताका बऱ्या भाशेन प्रेमान आपलो भुरगो कसो फाटीर हात ओडा, बरे भाशेन तांकां वागणूक दिया, सजमून काडा. गव्हर्मेंटात तुम्ही मंत्री असून सुद्धा तुमकां एज्युटेशन करपाची गरज आसा अशें दिसता? गरज सरकारा विरुद्ध एज्युटेशन न्हू. जे खंय तरी कायद्याचें ज्ञान कमी आसलेले पोलीस ऑफिसर जेन्ना हे जो इन्सिडंट जालो, चायल्ड एक्ट आलो, ती आतां वयर सेंटरा कडेन आयलो, त्या भुरग्याक तुज्या फुड्यान 5 वरां उबो केलो, हे मार आसलेले, दाग आसलेले, ताका तूं 5 वरां उबो करता आनी कसली सेक्शनां लायता. म्हणजेच आमच्या ऑफिसरांक कायद्याचें ज्ञान इम्प्लिमेंट करपाक खंय तरी कमी पडटा. एज्युकेशन मिनिस्टरूय सीएम आसा, तशेंच होम मिनिस्टरूय सीएम आसा, सो टिचरी एज वेल एज पुलिसांचेर एक्शन घेवपाक सीएमाचे आनी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचे क्लियर कट आहा. काल फंक्शनाकूय सांगलां, काल वस्तोड्या सांगलां, आमी योग्य ते निर्णय घेतले आनी हे बरोबर न्हू. एक्शन कायद्यान सगळे घेतले आनी तेज्या बरोबर आमकां टिचरींक परत कावन्सिलरूय काडचें पडटलें. कशें सीएमान उलोवन दाखयला, क्लियर कट आहा. एखादो तेजे गूण कसले आहा काय ते स्ट्रेस कसले टिचरीचे आहा ते आमी नोकळे, पूण हें कृत्य करप महाभयंकर वायट. पूण कृत्य करून आतां एक पोलीस ऑफिसर कोणाच्या दबावान हें करता. पोलीस ऑफिसरान इतके येदो मोठो क्रायम आसतना एक नॉन बेलेबल रावप आनी म्हाका सांगला PSIन आमी जावंक शकना, तेका भितर उडोवंक शकना म्हणून. म्हाका म्हाजे कडेन उलयला न्हू. आनी त्या भुरग्याच्या घरा कडेन खोबरेक गेला तेन्ना उलयतना ताका ते सेक्शनां लायला, ते 7 वर्सां भितर पडोवंक शकना, जाल्यार ताका आमी अरेस्ट करूंक शकना. म्हाजे कडेन उलयला म्हूण तसोच येयला. हांव 8 साडे 8 DGPक फोन लायला. हांवें म्हणलें कितें अशें जालां तें म्हाका म्हणटा जस्टीस जाय. तेणें आपणें सांगलें, पूण जस्टिसान आयज हांगा केलें जाल्यार फाल्यां दुसरे कडेन करतलो. तुम्ही आतांच उलयले पळय ते कुंपणांत जेव्हा शेत खाते अशें हो सद्या एक समस्या निर्माण जाला, हेचेर तुमी कितपत गंभीर आसा? आतां प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, एक सीएमा कडेन डायरेक्ट उलोवन हे तुमच्या डिपार्टमेंटांसून म्हणजे सीएमूच होम डिपार्टमेंटाचो हे तुमी खंय तरी सरकाराचेर परत दबाव हाडटा अशें जायना. कायदो क्लियर आहा, ऑफेन्स आला तोय क्लियर आहा. सीएमानी उलयलें काल सकाळीं 10:30 की कायद्या प्रमाणे कितें ते एक्शन घेतले. आमी हांगा खंयच कॉम्प्रोमायज जावचें ना. जेन्ना इतकें सीएमान सांगून ज्या ऑफिसरान ही नेग्लिजिबल सेक्शनां लायल्या ताका खंय तरी कायद्याचें ज्ञान कमी आसा काय कोणाच्या दबावाचेर केला हें सजमूंक तोच जाणा. पूण हेज्या खातीरूच हांवूय सीएमाक बरयतलो, DGPकूय बरयतलो की असले ऑफिसर हे जे आहा जे सेक्शनां लावची सोडून जनतेक उग्र करपाक, एजिटेट करपाक, NGOक फुडें येवपाक जेंका साथ दिवंक वयता त्या ऑफिसरांक सस्पेंड करपाची गरज आसा. येदो व्हडलो दबाव एक तर सीएमूच होम मिनिस्टर तेच्या पेक्षा वयरूय आनी कोण आसूंक शकता अशें तुमकां दिसता? तें ताका खबर आसतलें. आमचें काम जर हांव आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेयना, जर हांव त्या भुरग्याच्या घरा वचना, पयलीं सुवातेर ते फॅमिली म्हाजे काय एकदम बरी, पूण ती सादी फॅमिली, ते साद्या हितून ते रिस्पेक्ट दिवन रावले. पूण जालां कितें, जो एक्स सरपंच पळय तेज्या घरा कडेन आदल्या दिसा गेलो, तो एक्स सरपंच तेज्या घरा कडेन येयलो, ना अशें करुया तशें करुया हें करुया तें करुया, आनी हेज्या खातीर ते बाबा बिचारे सादें रावले. पूण दुसरे दिसा तेन्ना ते मेडिकलाक गेले, ट्रिटमेंट दिवंक गेले. ट्रिटमेंट दिवन जेन्ना पुलिशेन येयले आनी पुलिशेन हें ते रजिस्टर करची सोडून ताका 7:30 पासून दवरले. हांव जेन्ना घराक म्हाका कळना म्हणून हांव भायर सरलो आनी पळय ती पुलिशेन आहा आनी NGOज आहा, म्हाका वगीर रावचो पडलो. हांव काल गेलो तेज्या घरा. तुमी आतां म्हणटा की तुमी मुख्यमंत्र्या कडेन पत्र वेव्हार करतले, कितपत गंभीर आसतले तुमी? पळय आतां जे तरेन हांव गंभीर आहा तेच परेन आसतलें. हें हांगा सादी गोश्ट न्हू. ज्या मतदारसंघात ज्या लोकांनी
जेचे कडेन 2 टायम जेवण नासलेल्या मनशाक ह्या खोचेर हाडून बसयल्या लोकांचेर अन्याय करून हांव बसोंक ना. म्हाका पदांनी हें लागना. म्हाका घरदार नासलेलो मनीस हांव, 2 टायम जेवण नासलेलो मनीस हांव. आनी ह्या लोकांनी मतां मारून म्हाका हांगा बसयला. सस्पेन्शन जावंकूच जाय. हांव प्रयत्नच करतलो. जायना म्हणजे कितें म्हणजे कितें करप, कित्या खातीर नांव पिड्ड्यार करप कोणाचें प्रत्येकाचें. आनी जर जायना म्हणजे अशें मार खावप आनी टिचरीक वचप. सो त्याच प्रमाणे अशें कळ्ळें जेन्ना दोनी टिचरींक जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशनाक हाडलेले पळय तेन्ना एक अर्दे वरूय इन्व्हेस्टिगेशन दोनी टिचरींचें करून अशें कळोन येयलां. म्हाजो आरोप आहा आमचें डिपार्टमेंट हॅनिंग रावलें इन्स्पायट ऑफ गव्हर्मेंट डायरेक्शन, इन्स्पायट ऑफ CMान सांगून, इन्स्पायट ऑफ एड्युकेशन डिपार्टमेंटान सुद्दां डायरेक्टरान उलयलां. जनावरांक सुद्दां अशें मारिना. हांव एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आहा. आमी स्टेरिलायज करपाक समज एखाद्या कुत्र्याक गेलो जाय ज्या जाग्यार वचून येता त्याच जाग्यार सोडूंक जाय. इतकें गायडलायन सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी सुप्रीम कोर्टाचें आहा. एका कुत्र्याक आहा आनी मनशाक जनावरां फास्ट मारप. सो त्याच प्रमाणे जेन्ना ही गोश्ट घडली पळय तेन्नाच्यान कितलींशींच वरां ताका ट्रिटमेंट फर्स्ट एड दिवंक नासले भुरग्याक. आयज अशें कोण येयलो भुरगो तो आहा खंय तरी एडमीट आसा, तेचे कंडिशन सद्या कशें आसा? आतां म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ते टिचरींक अरेस्ट केला. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे म्हाका आतां फोन येयला ते भुरग्याकूय डिस्ट्रिक्टान ट्रिटमेंटाक गेला. नेचर ऑफ ज्यो ब्रेडी बांदल्या ते भुरगो सायकोलॉजिकल पासून कसो आसतलो हें म्हाकाच दुखपाक लागना. हें तुमकां सुद्दां दुखपाक लागतलें. तुमच्या घरांनी कोण मेट्स आसतल्यो तेंची भुरगीं वयतलीं. हो एक गोंयकार, लक्षांत दवरा. हो जो पळय आहा हो एक गोंयकार भुरगो, गोवन ऑरिजीन म्हणटा तो. आनी हांगा कितक्याशा लोकांचे मेट्स आमच्या इस्कॉलान काम करपी लोक ड्रायव्हरां तेंची भुरगीं आमचे कडेन इस्कॉलाक आहा. मागीर तेंकां कितें हे लोक तेंकां कशें वागता आसतलो? तुमच्या मतदारसंघातलो PI तुमकां खंय तरी विश्वासान घेना अशें तुमकां म्हणपाचें. एकूण गिरीश तूं म्हाजो बऱ्यांचो बरो फ्रेंड. लक्षांत येयलें हांव राजकारणान आहा. तूं म्हाज्या भुरगेपणान हांव तूं वाचतल्यार तें पळयता. हांव झगड्याच्या माध्यमान, पुलीस स्टेशनाच्या माध्यमान जावं पुलीस स्टेशनान हांव केन्नाच मेतर जायना आनी हांव वचना. कारण म्हाजें क्लियर कट आहा. म्हाजी समाज सेवा आनी म्हाजो संवसार आनी म्हाजें काम धंदो ह्यो 3 गोश्टी. संवसार, काम धंदो आनी समाज सेवा. हांव हें राजकारण करता तें समाज सेवा. पार्टीचें कितें काम आसता तें पॉलिटिकल वायज तें चलता. सो पुलीस स्टेशनार वचप, पुलिशेन कोण PI आसप कोण हें म्हाका चड हांव घेवन बसना. म्हाकाय काय जाय की शांत तरेन चलतलो. नाका नाका कोणाची झगडी जाली रातचो फोन येयलो पुलीस स्टेशनार. हांव म्हाका दिसता रातचे बिचे म्हाज्या राजकारणाचे कार्यकर्ते एकदां दोनदां आमचे ते नांवान घेवचे न्हू. कोण आमचो विष्णू वाघ त्या टायमार पळय रातचे बीन येवचें पडला. तेज्या पयलीं कडेन हांव केन्ना वचोंक ना पुलीस स्टेशन रातचो बिचो. आनी कोणाक पुलिशेक केन्ना खंयचो पुलीस सांगचो ना कोणेन वायट कृत्य केल्लें तें प्रोटेक्ट करूंक ना. जाणा आसा ते शेजारी भाव आहा, एकाच दार आसा तेंची मातशी मिठय नेचर आसतलें. बार एका घरान आसा 2 भाव 2 दारांनी रावता, भितूर सरता. आयज तुवें हें अरेस्ट केलें मला तेजें कितें असलें कितें सांगना आसा. पूण असल्यांक प्रोटेक्ट कर सांगपाची जबाबदारी हांवें केन्ना घेवंक ना. हो जो कोण सरपंच उपसरपंच हो इतको पावरफूल आसा. सरपंच आतां म्हटल्यार नांवां सांगिना. योग्य टायम येयल्यार नांवूय तुमकां कळटलें. तो इतको पावरफूल आसा अशें तुका म्हणपाचें आसा. कित्याक आयज सगळें कितें पावरफूल पळय कशें आहा. तो जेन्ना तेज्या घरा कडेन तें तुमकां हांव तुमकां सांगलें तुमी ते पार्टी जी जे एफेक्टेड आहा ज्या भुरग्याचो बापूय बीन आहा ताका तुमी विचारा कोण येयल्लो सरपंच आदलो सरपंच तुज्या घरा कडेन मिटोवया म्हणून कोणी सांगलें आनी कितें केलें आं. आनी वर्स्ट पार्ट कितें तेजें सांगलें तूं रातचें पुलीस कांय तेन्ना तूं भुरग्याक पंचनामा केन्ना करता. रातचो 7:30 पावणे 8 NGO येयले सगळें केलें. हांवूय गेल्लो वचपाक ते हांव नांव वचूंक ना. रातचे ते मॅनेजमेंटाक फोन करून आपयला आनी पंचनामा करता रातचो. आनी हांगा 5 वरां ताका उबो दवरता भुरग्याक आनी बापायक. आनी ताका कोणाक दिसोकूय जायना तसो दवरला विचारूंक जायना कोणी म्हणून. ताका जेन्ना तो केस करून गेला न्हू ताका खंय सायटीक बसयला तूं तो बस राव काय ना म्हणून. आनी हेंचे ऑफीस सेपरेट म्हणजे कितें हायजेक ताकाय 5 वरां ताणें हायजेक केला थंय. मग कोणी आतां येणारो वचणारो आहा पळय ताका संदी दिवंक जाय मेळपाक बीन म्हणजे कितें चलना. आनी हांव आमदार हांव ह्या भागाचो रिप्रेझेंटेटीव
म्हाका सुद्दां खबर ना मरे ते चलना म्हणून. म्हणजे किंवा तो FBI दबाव कोणाचो तो कळना. CMान काल आमी फंक्शन केलें हॉस्पिटलांत पण सांगलें कायद्यान कितें जातलें. काल पणजे सांगलें, डायरेक्टरान सांगलें, आनी वयल्यान कोणूय आसा जाल्यार उलयतले जनावर सारके मारला. आनी ही सॅक्शनां एका भुरग्याक 9 वर्साच्या मारून हे कित पर्यंत योग्य आहा. आमी कॅपिटला पासून 12 किलोमिटर पयस आहा. अर्बनायज एरिया आमची कोलवाळ. कोलवाळ एक अर्बनायज एरिया. कोलवाळ एक नकाशाचेर आहा, कितें सेंट्रल झेल आहा. अर्बन एरिया आमची. कॅपिटल ऑफ गोवा पासून 12 किलोमिटर चड ना. आनी कसली साक्षरता जाय आमकां. सो तो ट्रॅकिंग इन्सिडंट घडलो. दुसऱ्या दिसा सांजचो कंप्लेन करण्यात येयली. त्यानंतर तिसऱ्या दिसा 41 सेक्शन दिवन टिचरींक इंट्रोगेशनाक आपयलें. दॅट ऑल्सो फॉर अ सर्टन सेकंड. मागीर त्याच्या नंतर 4थ्या दिसान आयज खंय तरी टिचरींक अरेस्ट केलें. भुरग्याक खंय तरी ट्रिटमेंट उपचारा खातीर डिले केलो. गोवाचो सरकार आसा तो भुरग्याक न्याय दिवपाक तशेंच उपचार करपा खातीर खंय तरी सक्षम ना अशें दिसता. हांव सांगूंक सोदतां की जेन्ना थोडो ट्रिटमेंट घेवन येयलो पासून त्या भुरग्याक 5-5 वरां तूं फुड्यान दवरता. खंय तरी ताका पयल्याच दिसा उपचाराची गरज आशिल्ली. ताका 4 दीस जाले आनी आयज ताका उपचार. तेच हांव म्हणटा, ज्यो टिचरींनी मारून करून ताका एक जायसर दवरना आपल्या फुड्यान, ट्रिटमेंट दिवंक ना, तितकीच जबाबदारी टिचरीची न्हू. तेंच्यांनी हितून आपल्या पॅरेग्रेटिव्हार दवरले. बापायक फोन केला, मातसो मारला. बापूय सांगताय तुमकां, मातसो मारला, चड मारूंक ना. आनी 5 वरां दवरप. बरें नेचर ऑफ इंजरी पळया. 5 वरां दवरून सुद्दां मागीर ह्यो गोश्टी तरी इतलो डिले केलो. तुमकां दिसता की येणाऱ्या काळात ताका जस्टीस मेळटलो पुरेपूर. म्हणूनच आज प्रेस कॉन्फरन्सा माध्यमान बाकीच्या यंत्रणा हांव सुरू करूंक सोदता न्हू. जस्टीस तर ताका गावना, तो सारको जातलोच. त्या भुरग्याच्या मनान भंय उरतलोच. पूण ज्या भुरग्यांच्या फुड्यान ताका मारला त्या भुरग्यांनी विचार कितें करप. फियर क्रिएट जालो टिचरी बद्दल. जे टिचरीन आवय समान फाटीर हात ओडूंक जाय ती टीचर असले मार दिता. ज्या भुरग्यांक आवय बापूय हात लायना त्या भुरग्यांक ह्या टिचरींनी मारप. सर लास्ट क्वेश्चन. नीलकंठ हळर्णकर, मंत्री नीलकंठ हळर्णकर म्हणटा की राज्य पोलीस दुसऱ्याच्या दबावाचेर चलता. हितून आमी सपोज कितें म्हणा राज्य पोलीस ना ना सी आमी ह्युमन बींग, आमी मनुष्य जात. जो ऑफिसर बसला, जर एखाद्याक एश्युरन्स जालें कांय जावचें ना, जर एखाद्याक खंय तरी तेज्या बद्दल बऱ्या विचाराचें देणें घेणें आसूं जाल्यार बाकीच्या कसले विचाराचें देणें घेणें आसलें जाय. आनी ह्या खातीर तेणेन खंय तरी काट्टो पांय घेतला आनी अशेंच पसतलें म्हणून घेतला. आनी जो पळय सरपंच बीन म्हणटा तेणेन त्या पियाक कसलें एश्युरन्स दिलां, जावं कोणा कडेन कम्युनिकेट करून ताका बंद वोगी राव सांगलां, हें तेणें सांगपाचें. आमचें कशें आहा, जेन्ना हांव ह्या हेजेर मंत्री म्हणून आहा तितकीच म्हाजी जबाबदारी म्हाका म्हाज्या लोकांक प्रोटेक्शन गावपाक. न्यायाचे बाजून जेन्ना होम मिनिस्टर, एड्युकेशन मिनिस्टर आहा तेंचे इन्स्ट्रक्शन आहा की तेजें योग्य ते कायद्यान जावपूच जाय. आतां हो मदलो मनीस जात खंयच्या इंटेन्शनान जावं खंयच्या अपेक्षेन जावं खंयच्या हितून आपल्या बऱ्या फुडें कशें जातलें हे अपेक्षेन कितें केलां आसत हे तेजी तोच सांगूंक शकता. पूण म्हाजो चार्ज असो आहा जे तरेन ही केस तेणें हँडल केल्या ही खंय तरी समाज उग्र जावप, सोसायटी उग्र जावप, NGO सारकेल्यांक रस्त्यार हाडप हें प्रोवोक करता एजिटेशनाक ह्या ऑफिसराची हें लेवल. म्हणून सरकारान ह्या लोकांक सस्पेंड करपाक जाय. ना जाल्यार हे घातक कोणाकूय मारून उडयतले. ह्या ल्हान ल्हान चिमुकल्या भुरग्या फुड्यान असो मारप, तांकां भंय तयार करप, मागीर तेंच्या पेरंट्सांक हाडून पुलीस स्टेशनार 5-6 वरां कांयच गरज आसना दवरप. आनी म्हाका सांगता ना सेक्शना खातीर 7 वर्सां कोर्टान येना न्हू, तेंचे सेक्शना प्रमाणे 7 वर्सां भितर उरना. आमकां 7 वर्सां भितर उरता जाल्यार ताका हाडूंक जाता तांकां वचून म्हणून